Jesus gives a victory. Yes, Jesus gives a victory. He gives a victory. He gives a victory. The victory is mine, and it could be yours. He gives a victory. He gives a victory. The victory is mine, and it could be yours. Lifetimes are not that easy, so look on up to Jesus, for He is the only one, and say, come what may. We wrestle not against the flesh and blood, against principalities. With Christ we have assurance of victory. Yes, my Lord gives victory. Yes, my Lord gives victory. Victory is mine. Yeah. It could be yours. Oh, yeah. Yes, my Lord gives victory. The victory is mine, and it could be yours. He gained victory on Calvary over Satan and his angels. He's handed his armories to his chosen faithful. Pressed on to the victories and are true to their master's call. Though them lose somebody else, they won the war. Yes, my Lord gives victory. Yes, He can. Yes, He can. Yes, He gives. Yeda yebofo ni yengifo no ase ewo ne hwesopa ne bambo a wode aboyen onyame ba se wode aso tinkomu a ese wode nyankopon ase ewo de wayede amawo ye fa kunyen se ko na wadaro ma make you suppression ba fa banka TV so me sure se share na like na make you comment I betin abo dwumadie yi na mo mpa ebo so dwumadie be kwa akiri na aja kra bebrebe a omunya hu onyankopon e ba cho ye bom paye yeda wase ye nkwamafo ile yakopon ni abankese edo ni benini be tra ye mu wakasa besanu ye finfi na man chechira ye beti ne dia boye mpra na nche na oso na asase bu yi ne nunyo di a ya ye fi moto yeda wase ibusade nyina do ba Kristo Yesu do munti amen. Yeda radia se ye wo quarter to so 9 fourth quarter yediwi afimu 2021 nyina na lesson 5 na me ba cho yedu so watu di say the stranger in your gaze owo wapun ano ye genga nka basem ewo Deuteronomy mosem etoso enum chapter 10 verse 19, and I read, therefore love the stranger, for you were strangers in the land of Egypt. Onyankopon asema okanye o say entimu no awowo if we say mo ya awowo Misraim asasi so enu ntie nyina ye awowo ene amanfrafo enu ntie Onyankopon do a wo ma yen no saa so ne say timi nya bi ma afoforo ebi a wo ye Ghana ni na obi abeto akwantuo mu a enga se we die onye mikro mu ni se le nipa ntie bia no nya adwen papa mani papon no ne mu ahweye ne wo mu na woda odo adi chiru ma hono bakoro ne kasa na bibi onti ase no kire no a ebrebedu a o nso behu bibi mu no obeba odin wo baabi ama bia nso abie peye Onyankopon hira yensa yekọ Onyankopon asem ni mu a yehunu se na otwetwe mu no ye busa question bi ana efa emra no dedikan a twerefo no mu ba ko na busa ye na asema busa ye no Kristo Yesu ka kire ne se ese wode wakoma wode wokra ene wadwi nyina ne wahodi nyina edo Awurade se Onyankopon
yeni emransem a edikan enu nti se wanfo akoma wanfa wadwene wahoɔden ni wunyansa ni nimdeɛ anu Awurade a ɛmfomsoɔ yɛkyerɛ sɛ deɛ bia no yɛnyɛ ne yie yɛfiri ɔkra mu yɛfiri adwen papa mu na yɛnyɛ na ayɛ enhyira de amaye enu akyire no deɛ yɛso me ne sɛ dɔyɔko sɛ ɔho dɔyɔko sɛ ɔho emra bi ni wa ɛyɛ kɛseɛ ɛkyɛn saa emra wei enu nti aha deɛ ɔde ma me de suamu no onyampo se yɛmfa yɛn kra yakoma ne yɛadwene ne yɛn bibia no na yɛ no yɛko sɛ yɛn ho nti obon ma ɔse wɔdɔ nyakopɔn na nso ni ɔne ofie deɛ ɔtaa no ɛba saa no a na ɛyɛ atoro ensɛm sɛ Kristo Yesu ba yɛ obɛda nyakopɔn so bandi ɛbɛdɔ nipa nyina empo ne boyɛfoɔ a minum yenu na yɛn so yɛka ho obenya dɔ de ma yɛn circumcise your heart twa wakoma twetia ai hu se anka twetia di anka bema ena anka ye twa twetia nenso hai wo se ye twa yakoma twetia enya bekenka yitrome ti du ne ne to aso ye yitrome ti nkron no a eboa mia hu apam a Onyankopɔn ne Israel man no epam ye ene apam no so fufuye a o ma no eyeye ye ko yitrome ti du chemu ba akon na yakenka ba bia mesi no meka ma kyerɛ mo kama kyɛw Deuteronomy chapter 10 verse 1 Sabre eno na Awurade ka kyerɛ me sɛ sene abopro no mienu sakane die no na fa fro bra me nkyɛn bepo no so na ye kanea na ye dua adaka na me try nsɛm a ɛwɔ kane apron a ɔbobɔ ye no so na mahyɛ apron no so na fa si adaka no mu na me ye okuo adaka na me sene abopro mienu sɛ kane die no na me fro bepo no a apron mienu no ekura me nsɛm na Awurade atwerɛ apron no so sɛ kane ntwerɛye no nsɛm du no a efri ogya no emu ka kyerɛ mu wɔ bepo no so dwa ebo eda no na ode maame na medane me ho esan free bepo no so mede apron no mi besie adaka a me ye no emu na ewo ho sania Awurade hyɛ me eno nti aha no ehu abo apron no ho asɛm Onyankopɔn mmara na ɛyɛ special ɛyɛ kunyi no ɔde hyɛ mu eno nti aha no de ɛkɔso ɛna yɛde mamoyi ti aha no ɔmɛhu kwan a Onyankopɔn ɛde emransɛm edu no ɛde ma ne manfo yɛhwɛ ade bi wa no mo de mekenka yɛ no mekenka si eti enum Deuteronomy chapter 1 Deuteronomy chapter 10 verse 1 to 5 ti mekenka Deuteronomy chapter 9 verse 17 na yɛhwɛ ade bi wa no mo 9 verse 17 no ana me fa apono mienu no meto efri me nsɛm gu yɛ na me bobɔ no ɛwɔ mwanimo eno nti ha Onyankopɔn emra nsɛm no Moses asma hye no wabubu no efi sɛ na akoyɛ ahinsɛm bi na no ma bi a ɛkɔsɔ no na wɔnte ase no ma bi a ɛkɔsɔ no na ehu ne bo eno nti ema wa de ben ofa eto etwene eno nti ha no Onyankopɔn ɛwɔ to bi di maye ni mransɛm no a wode amaye no wode amaye nse ye betimi de hye akoma mu na timebo ma no nyina mu ada ho no mu Onyankopɔn pɛ yen akoma ɔpɛ yen yatinka yedɔ a ye betimi nyama no yetimi de di ni mransɛm so na ba bia wo bia no nyame mransɛm betimi ato akoma so Onyame ma so Nyankopɔn mra no ɛwɔ yakoma mu a ba bia wo bia no ye betwene hu yie na yetumi akoye nimu eno nti sai Onyankopɔn mrasem wo yakoma mu di a ye bekai boni Onyame de akyɛ yen na yetumi akɔ ye nimu bebrebe ye kɔ biara de no love the stranger do owo no wani owo ye di ka kyerɛ mu ebi a wo fie
na nipa bi a wuni no da biara da waba no ni mo bedi nkoma sai ba ko no ye woho ye hwe afutuo a Moses edima ye no a ihunu se eye afutuo a efiri osoro Yakopon chen ena odima ye nyina ye hwe Deuteronomy chapter 10 verse 14 o kan se mo no pato me kenkan 14 ne say hwe osoro mu soro ye Awurade Yakopon dia asase ne de ewo mu nyina eno nti osoro eni asase we no Yakopon dia obi ani wa eyo no dia eno nti ye kenkan enyum aduonu na chemu akwa Psalm 24 verse 1 the earth is a loss and all its fullness the world and those who dwell therein wiase nim adedu nyina ye Yakopon dia enti hia ne nso se wiase we Yakopon dia ene eni atimu no twase ye bre ho asene de hu nyina ma Awurade ye read Deuteronomy chapter 10 verse 17 no go see 19 Yerikan akenkan 17 no ti yenhwe 18 no enka ho 18 say obu aten ma arusia ne okunafo na odo owo ema no aduane ne nkata ho eti munno a owo afise mu ye owo Misraim asase so eno nto Yakopon admoni shin anase ne asem a odi ma omanjuafo ne say munyo obi ahehe munyo obi akakaka ese mu bebeduru amuso ko ye strangers anasa ho ewo Misraim asase so na enimu na esa muso kai na mutoni pa nyina yawe yotumfo Yakopon one di asase so di osoro so odi no ma nyina so na obi ni wa otesa no de say yeti ase no eno nti ono ana oye Yakopon na o ma Kristo Yesu ba asase we su benya odo sonko edima ye no onya odo ma ye anche ye so yenya odo e ma afoforo eno nti onya mbo ye otumfo ne hu ye nwanwa o ekese che bibi biara ya wani ne din ye ne ma ye ne nkrofo ni twase ye di obuo sonko edima Awurade eno nti se de ye ni die e ma Awurade a ebeboa ye ama ehu ono Yakopon sania otie eno nti yehwe kwan ya Yakopon fa so na odi ahia de nyina ma yen empo emua bia yebeka senka wontumi nya hwe no kwan fa so no Yakopon ye wo mu a enwanwa eno nti Yakopon yam hyehye ema ne ma Yakopon edo yen na odo a o ma ye no twase ye nso ye biemu ema wofo nyina ekwan bi so no Yakopon ka kire se na wofo nyina se wo yiyen se nye sa na entumi emoa ye yesa betumi aboa ye ama no ma nyina bi pa ye nti Yakopon ma ne twase ye do nipa bia ngase we die suban sese odo etwase ye di ma nipa nyina na ye hu kwan ye betumi afa so nipa bia atena ese obia woni su ma chomye kenkan enyom egoma no wo ha ne aduanan ensia Psalm 146 mai kenkan pa ma chaw enyom wo ha aduanan ensia na ye hwe ne ichemu enum no o ma yasin bia special na aboa yen o si nshane die ye ko gambo ne nebuafo de ni Awurade so na nebuafo ni Yakopon ona o ye oso ni asase epo ne die ewo mu nyina ono na okura no kura da obu atema wona odi won emim o ma wona ekom de wo mu aduane Awurade tu ne duafo Awurade bue anifrafo ani Awurade ma wona wakoto so agina Awurade do atenefo Awurade kura wo ogina ewisia ne ekunafo achi na abonyefo kwan de odane eni eno nti yehwe Yakopon akwan a odoni pa nyina ekunafo nyanka ewisia eno nti so Yakopon adoni pa nyina bitwasa ye nsuso ye do na ye bisa na tweme aboa ngase we de unka mabusua ho me de menyim ti me de
enipa se nu din komana se ese bia me no ka bibia so Yesu Kristo enya odo de mandia itwasa yenso nya bi ma bode nyina na yenso yeda na di kira foforo na tumi so aboye ameno ba nyina awie peye ti yeye asemu a emu oduro pa a onyampon edi ma ye papacho enko ebe na disua no na wo ye awo ewo Misraim, for you were strangers in Egypt. Na Israel manu ya oho ewo Misraim. Ohuna manie bebrebe ofa ohaw eni amane hunu mu. Enfia bebrebe ana twam no Nyankopon ka kire Abraham se na sefo ebe awoho ewo aman bi eso na enimu na onu Nyankopon obeboa ma wonfa saasase ne so edeben adisuo onyame asem aye no pre de onyame ka bia ni wa eye atro eno ti ehwe kwan a Israelfo hunu amane ewo Misraim asase so a na areho ofama ne hunu mu de ni kwase wo ye nyina wo ye nso Yakobon nam mobrohuni adoye so age wo mu eno ti ye pata mu no wonu a ye bega so mo outcast ye yi wo mu yi to twene no e ase ye nya odoma wo mu nipa wo mo ye amanfrafo nipa omo ye awoho nipa omo ye enkoa idwasa ye nya odosonko edema saafo no ema no manyina ewie peye na itumi aboa omo ya kenkanse bi wo Matthew asempa eti enson chichemu edumienu Matthew chapter 7 verse 12 amacho mo man kenkan Ewade Nyankopon asem na ebe nhira ede amaye Bible say enti ade bia mo bese nipa enyama mo no monso nyama won sara na yeni mane adifo no hallelujah enu nti o pese obi eda odo adi kyew o bese wo ti aso dem mu a obi gajo se na meti ha no mo ena wa betira makonya so nti e a so bi firi so o bese obeka asanya ya de akyew a wo so nka bi nkyew obi ye mu bebrebe ye supan profo kaka profo wo sembone se ebenu bebe na nipa wo keka performance mbone che no susu di wani a afi na eya wo ya enu ntia ha enu twa se ye be yie pa se Onyankopon eto enia umi na afofro eni kwa se wo hwe se obi enye opapa na de boni ko twa obi eka Onyankopon enka ne sa enu ntia mane hu eni ohawa Israel for fa mu no enu Onyankopon ka cho mo se munka yo munka mochi bebi atwa mu hu amane mu fa nso he bebrebe mu na me Nyankopon mayi mafimu dia ene ho nso munye ne saa na entumi emwa eno nti to asa ye de akoma papa asimu Nyankopon nipa omuhia mo afiri ho no mo maye mo awo mo na yemfa emhye ni gidie kwa so ni nyame man nto na mo na betimi aboa mbebia aso awie peye eye ukwada de no judge righteously ye bu aten e wo tini mu atemo bi wonu mu a enko yie asempa wonim se wudi bem no na ye boa ama obi na wo de wakodi efo ye agirifo no Onyankopon afren se ye na ne subadi enkyere yen wodi Nyankopon eda ne subadi kyerenti yen so wafren se so ye na subadi nkyere afoforo medipa nyina ehunu Paulo etrey se me mankuma wo ye Nyankopon emei no etwa se ye ma Jesus to suban no bi bayi no ni nyina chi no yanka se Onyankopon bo ye suban obo ye se ni suban se ne ye nseso eno nti se Nyankopon suban papa dia eni kwa se ye ma bibia ye basa na so arosam se boni aseye Moses akasa efa Nyankopon tumi ne le konkon ya a owo ni kwan ya ye nyina ye betumi nso akonya sa mu de ubi Nyankopon anye krata Nyankopon amakata hye anase wanye ademudie bia bribe bia ma na akwemu onyani je ma wo mo a na wo mo ye mre ona na enipa emu wo mo onje ya kenka nsem bi na etumi aboa ye ye ko Mose ngmato so enum disromi no eti ba ko chemudu nsia mo ma ye kenka nsem na ebe nhra ede amaye ye hwe Deuteronomy chapter 1 verse 16 ne say
na me share mo atemuafo no emrabre no mu se muntie mu nuanom entam ensem na mumu atachene onipa ni nua ne oho ntamo nyankon wodi kan to dada se empo asabani pa minu ntamu a mumu atachene na mom munye nnoma ebetimi ni hawdi aba Deuteronomy chapter 16 verse number 19 ede be na wo kan ha no mo Deuteronomy chapter 16 verse number 19 no so ne oka enie 19 say enane atemu ani ehwe nipa animu na enye ademudie na ademudie fra enyasafo ani na edane atemu ensamani butu enu ti hwe ye na wan kwaji obi a bribe Deuteronomy chapter 16 verse 19 Bible na eka na mentwe Bible enu nti se wo kwaji sika firi obi onomo na ukoka nsem bi a unyansa na wono adane na eda ekodane bibi basa enu nti hwe ye na ade a eye no kre no wan kye no na wan fa bone ankohye no kre enemu ye eye abebusemu a odima ye se ne be ya ye nkwaji sika ye matumi enane ye bebrebe ye ya temuafo bebrebe eye mpanimfo nanso asemu a eba ye no nam sika obi onti no na afina ya ye ne basa e basa no a etia Onyakopon atemu na nanso ye santi bia na atemu ada no na wantumi anso Nyakopon ani Ewade Nyankopon ma ne mpare ye hwe ya wada die no nyamesom papa Onyakopon ani mu pure religion before God ade ni nyamesom a eye papa Onyakopon ani mu Deuteronomy chapter 24 verse number 10 to 15 me kenka ni nyina 10 say wodi bibi fam yonko a enhyane ne dan mu enkoje ne anwowo a adi ho na jina na wonipa wo fam no ade no emfa awowa no emra wo adi ho na se oye onipa a odi hia a emfa ne awowa no enna owia koto a dane awowa no koma no na onfa ne ntuma enna na onhyirawo na enya wotrene ewo Nyakopon Ewade Nyakopon animo enhyɛ pani mobroni ne ohiani a ofri unuanom na owo a owo wasase so nkromu no eso da a woye adwuma no ara na mano na paade na ema owia enkoto so efise odi hia na odenani atoso na wesu afre Ewade ntiawo na anane wo bone ahai ye na atisa asem wei obi aye adwuma ma wo nipa mu ni ba bi kratie ne ya na waba ho no mo na waba ye nkuntu nyuma wabre ye efifre tene basa na Yakopon boa na enipa no awie na eso mani sika wo se o manye ochina kwa afi na akodu afobo okoko so mintua opa fome kokot ye ba beka ase ne ho no mo ye ade a etia Onyakopon aha na o ka collateral bi ewo ho na o ka collateral bi ewo ho no mo se obi abo obosia na abosia obo no tumso makọ no ma nkoyie ma no adine se oje collateral no ena na o kan wasem ewo akenka asem no emo eno nti aha no nyamesompa nhia ne se obi aye wadwuma ma wo na wo de obomode na wache makọ no ka obi adi usika ensi ho na wo kan wasem collateral no ese ga wo utimi gini collateral ba wo makọ no tebia no a oji a emwa no ehwa sa wo de ma wo de channel ya me ma to bi a ye mu bebrebe ya sum Ewade ne nso ye tirimu odi bebrebe ye nko Yakubu James chapter 1 verse 27
Yakob ti ba to ma bienu enson abienu nson no sesen yamesom a ehwo tie na ani ehwo ni fi ewo gye Nyankopon ani mu ne se obi kohwe nsiane ekunafo ewo wo na hohia mu na woyi ne ho firi biase kaye emu nyamsom pa se nipa ne papa ne maame awuo krani na wo to saafo no na saa no ma no Nyankopon hwehwe bibiani wa ewo mransem ni mu a oka a etia saa nsem wemu mransem no nyina mu no se adefo ehwe wona wani bie so yade emu hia yamema obo no ma obenwo tim se ne tibia nkoyie nanso sometimes na ye twetwe saafo no eni kwa se ye saa de no ebasa no ebedane no me ede amaye onyame wese ebeda saa subane adi yedo ye na ohuo yedo yenuamo a yeni mo no kura ye nyamesom kase na ehira kase betimi aboa ye ye ko fiada de no ama no manyina so awie peye ano ohye se ye betimi adwene mre ye betimi adwene saa asiri mu ho empo wo mre papa mu wo yini David eni na Solomon wahi wo na hinie mu no na no manyina ekosu ye di ama wo mu de nenso na Israelfo ewo amanehunu mu omofa amanehunu mu omofa nso bebrebe mu omokoto boni mu ye tocha wo mo omoko ni o ma ni kwa so mu komu ni yan se na wapo Erade asemo eno nti Nyankopon ma edi suayin se be sika bo mo de make you suppress ma da Roma mani o man kwani mu pa na eche di sua no ye no ma bebrebe wo no ma se ye sua na wo twa di sua mu odu e ma no mienu se ya koma ye twa ntwetia owu a wo wapro no ye de papa e ga se we bi me ne mo abusua me ne mo ntonti me ne no na se ofri akoma papa mu ne nipa bi wo mo hia mo na otimi bua wo mo a dabi no be ye nhira de ama wo ne o ma ne wabusua nyina mmai mo mpaye ejapo asema ba ye nchen ma yiti aseme fa mo brapa na Kristo Yesu ba enyankwa jama yenkra ibisa de nyadoba Kristo Yesu de munti amen.